अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है सब दोस्त अहबाब, ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि यार मैं इतनी अच्छी इस्लामिक वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हक़ आपका ये बनता है कि आप सब सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। इससे ये होता है, मैं उस दिन भी वीडियो बनाई थी कि मैं अर्निंग के लिए आपको ये बात नहीं कहता, मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। और आप जितना मेरी वीडियोस को प्रमोट करेंगे, आपका भी हिस्सा इस सदका जारिया में चल जाएगा। तो आज मैं आपको ज़िंदगी गुजारने के 3 सुनहरी असूल बताऊँगा और एक छोटी सी मिसाल से आपको वो असूल समझाऊँगा। पुराने ज़माने की बात है कि एक आदमी था और एक उसकी बीवी। उनका बेटा छोटा बचपन में ही था, वो उनसे गुम हो गया, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया, उनको नहीं मिला। वो गरीब और मुफलसी का इस हद तक शिकार थे कि गुर्बत इतनी थी कि उनको एक टाइम के खाने का भी नहीं पता था कहाँ से आना है। एक दिन वो अपनी बीवी से कहने लगा, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं दूसरे किसी शहर में जाकर जो रोज़ी के लिए जाता हूँ, रोज़ी कमा कर लेकर आता हूँ, चलो आने वाले 4 दिन जो हमारी ज़िंदगी है वो अच्छे से गुजर जाए। लेकिन इसरार करते उसकी बीवी ना मानी, लेकिन इसका इसरार था, इसकी ज़िद थी कि अभी इधर भी तो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन सूरत हाल को देखते हुए उसकी बीवी ने उसे इजाज़त दे दी और उसने सामान बांधा, सफ़र के लिए रवाना हो गया और दूसरे शहर में जाकर उसने ना काम ढूंढना शुरू कर दिया। अलमोनसर के उसको काम एक बॉस मिला, उसने कहा कि ठीक है जी, तुम मेरे पास काम करो, मैं इतनी तुम्हें तनख्वाह दूंगा। वो काम करने लग गया। 2-3 मंथ उसने काम किया, 2-3 महीने उसके बाद काम किया। एक दिन उसने सोचा ये कि यार मेरी बीवी का पता नहीं क्या हाल है, तो क्यों ना इससे पैसे लेता हूँ, चलो थोड़े बहुत उसको पैसे दे आऊँगा, 5-6 दिन उसके पास रहूँगा। उसने अपने बॉस को बोला कि बॉस मैं ना अपनी बीवी के पास जाना चाहता हूँ। खैर उसने इजाज़त दे दी। उसने 2 बातें की। उसने कहा तुमने 3 मंथ मेरे पास काम किया है, यहाँ 3 मंथ की तनख्वाह ले लो, या मुझसे 3 सुनहरी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, या वो बातें मुझसे सुन लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, या तनख्वाह ले लो। अभी बंदा बड़ा परेशान होगा, सोचने पे मजबूर हो गया, यार मुफलिसी भी बहुत है, गरीब भी बहुत हूँ। खैर उसने गौर फिक्र किया। गौर फिक्र करने के बाद बोला कि बॉस तनहा रहने दो। उसने ये सोचा, उसने बोला यार सारी ज़िंदगी गुर्बत में गुजरी है, क्यों ना 10 दिन फिर कभी अल्लाह तबारक व तआला कहीं से सबब लगा देगा रोज़ी का, क्यों ना 3 बातें जो सुनहरी बातें ये कह रहा है, क्यों ना वो बातें इससे ले लूँ। बॉस ने कहा मैं 3 बातें बताता हूँ लेकिन मैं तनहा नहीं दूंगा। उसने कबूल कर लिया ये एग्रीमेंट। बॉस ने 3 बातें बताई, वो 3 बातें मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बॉस ने 3 बातें बताई। उसने बोला कि ज़िंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं लेना। नंबर दूसरे पे उसने नसीहत ये की, उसने कहा कि कभी भी किसी के मामलात में दखल अंदाजी मत करना। और तीसरी बात उसने ये बताई कि कभी भी ऐसा कोई फ़ैसला, डिसीजन दिल और दिमाग से लेना, ना कि अकेले दिल से फ़ैसला करना जज्बाती होके, और ना अपने दिमाग से, बल्कि सोच समझ कर कोई भी फ़ैसला करना। खैर वो उसने ना उसके बॉस ने थोड़ा टिफ़िन दिया, खाना उसको बांध दिया कि ये तू मेरे पास पैसे तो दिया नहीं, ये खाना रास्ते में ना भूख लगे खा लेना। तो उसने उसको टिफ़िन दिया। वो बंदा बेचारा ना वहाँ से सफ़र के लिए चल पड़ा अपनी बीवी के पास आने के लिए। तो आगे से ना जब वो शहर से निकला है तो उसके गाँव में जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक रास्ता था थोड़ा लंबा पड़ता था, एक रास्ता था शॉर्टकट रास्ता जो था वो जंगल के अंदर से होता हुआ जाता था। उसने सोचा कि उन्हें जंगल के अंदर से चला जाता हूँ, चलो मुसाफत थोड़ी कम होगी, जल्दी अपने घर पहुँच जाऊँगा। लेकिन उसको अपने बॉस की वो नसीहत याद आ गई। बॉस ने कहा था ज़िंदगी में कभी शॉर्टकट ना लेना। खैर उसने जंगल का रास्ता अख्तियार ना किया। वो ऊपर से चलो थोड़ा दिन ज़्यादा लग गया, रास्ते में गाँव आया। उसने सोचा कि चलो यहाँ बना लेता हूँ किसी जट के यहाँ। एक जट मिला, उसने बोला ठीक है जी मैं तुम्हें बना देता हूँ, खाना भी देता हूँ। खैर उसने अपने पास लाया, खाना शाना खिलाया। तो शाम को चौधरी आया, उसने बोला ये बैठक है, इधर सो जाओ और सुबह नाश्ता करके निकल जाना। उसने बोला ठीक है। रात को वो ना अकेला सो रहा था, तो अचानक ना बाहर लोगों के शोर वावेले की आवाज़ें आई। वो पहले उठा, उसने बड़ा परेशान हो गया कि इधर क्या मसला बन गया। लेकिन जब वो बाहर निकल कर देखने लगा तो उसको याद आ गया बॉस ने कहा था किसी के मामलात में दखल अंदाजी मत करना।
اچھا صبح جب جاگ آئی اس کا وہ جاٹا آ گیا ناشتہ لے کر، اس نے بولا یار رات کو نا تم سو گئے تھے تو مجھے نا تمہیں بات بتانی ہے کہ یاد نہیں رہی کہ ادھر نا جنگل سے ایک شیر آتا ہے، وہ جس کو دیکھتا ہے کھا جاتا ہے کہ باہر دروازہ نہ کھولنا۔ تو کہتا ہے یار میرے ساتھ تو رات کو یہ واقعہ وقوع پذیر ہو گیا، میں واقعی نہیں نکلا باہر، میرے باس نے مجھے نصیحت کی تھی۔ کہتا ہے یار تمہارے باس نے نصیحت کی نا تمہارے آج کام آ گئی۔ دوسرا ادھر جنگل سے تم آئے ہو، کہتا نہیں میں سڑک سے آیا ہوں تھوڑا لمبی مسافت طے کر کے۔ کہتا اگر تم جنگل سے آتے نا تم نے زندہ ادھر نہیں آنا تھا۔ کہتا ہے یار دو نصیحتیں میری باس کی دونوں کام آ گئیں۔ خیر اس نے ناشتہ کیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی دروازے اپنے گھر جب انٹر ہوا کیا دیکھتا ہے اب اس کی بیوی کسی مرد کو ایسے نا گلے لگا کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جذباتیوں کا فیصلہ کرتا وہ سیدھا پاس سے گزر کے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے اس کی بیوی چلی گئی۔ اس نے بولا کہ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ اس نے بولا میں تمہیں کہا تھا میرے بعد جو میری عزت کی جو ہے نا وہ حفاظت کرنا۔ خیر وہ جذباتی نہیں ہوا، اس کو یاد آ گئی نصیحت کے، دل و دماغ سے فیصلہ کرنا۔ پھر اس عورت نے اس کو بولا، اس نے بولا کہ یہ تمہارا وہ بیٹا ہے جو بچپن میں گم ہو گیا تھا۔ تو یعنی کہ وہ جب اس نے دیکھا اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کے ساتھ تو اس کو تو نہیں پتا تھا یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ تو اگر وہ جلد بازی میں جذباتی ہو کے فیصلہ کر لیتا، ڈیورس کا فیصلہ لے لیتا، کچھ بھی لے سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو باس نصیحت کی تھی کہ سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ اور سکون کے ساتھ مطمئن ہو کے جلد بازی میں فیصلہ مت کرنا۔ ابھی باس کو نا یہ جو 3 فیصلے 3 صحیحیں تھیں نا، پھر اس نے سارا صورتحال سارا واقعہ اپنی بیوی کو بیان کیا۔ تو اس نے کہا یار بیوی کو بولا کہ اگر میں پیسے لے لیتا نا تو شاید میری زندگی کا دورانیہ ختم ہو جاتا، یہ اتنی مسافتیں، یہ آپ تمہارا مجھ سے ملنا اور میرے بیٹے کے دیکھنے کی خوشی یہ شاید مجھے نہ ملتی۔ تو بات دراصل یہ ہر چیز پیسہ ہی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں کبھی کبھی انسان کسی دوسرے سے لے لیتا ہے۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بات کون کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنی چاہیے کہ بات کر کیا رہا ہے، جو بات ہو رہی ہے اس پر فوکس۔ یہ 3 نصیحتیں آپ سب کے لیے ہیں کہ زندگی میں کبھی شارٹ کٹ نہ لینا، اور کسی کے معاملات میں دخل اندازی مت کرنا، اور دل و دماغ سے فیصلہ کرنا، جلد بازی فیصلہ نہ کرنا، اور زندگی میں ان لوگوں کا انتخاب کیجئے جو آپ کو چاہتے ہیں، جو آپ کو پیار کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کا انتخاب کریں جنہیں آپ چاہتے ہیں، بلکہ انتخاب ان کا کریں جو آپ کی شخصیت سے متاثر ہیں۔